Okay, game to na ta mga birds sa atong baha dire sa Sangi, dire sa Magdatalisay, Alegria, Cordoba, Cebu. Dire sa Moods Court. May daog ha, sige mo ang team nunil. Ini game to na ta. Shout out sa Rayna, sa volleyball dayon nga si Yaz Casinilio ha. Ang atong amigo nga promoter diya sa South, gikan ni Itchoy Baino from Kasadya Ronda. Good item. Hawan pas kang manang. Aras Itchoy dire. Uban nilang nunil ha. Daog na skimon ang team nilang nunil. Ayay, gihapak. Gipukot. Gihapak, gipukot. 2-0 na, servisyo nunil sa atong game to ha. Abanti na sa 2 ka puntos ang team lang nunil. Sila rin nakadaog sa game 1. Depensa team Cordoba. Trust the process. Apparel Cordoba. Bang, bakanti na sa silang nunil. 3-0 na mga words. 3-0. Servisyo nunil. Yay. Out ball. Puntos. 4-0. Tambak na naman sa game to mga birds. Inunahan na naman ng team Cordoba. 4-0. 5-0 na. On the way na ang team nila sa 2 ducks victory. 5-0. Tanaw na to, makabawi ba ang team Cordoba sa game to? Bornok firing. Answer by Janjan. Janjan 2 shot combination na answer by Albert. Kuya Memer, he below the shot. Tuara, heavy rainfall coming from team Nunil. Nunil again. 6-0. Oh, this half time is brought to you by Limpyo kay pagkatrabaho. 6-0. Karkar number 1 Chicharon, Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang mga pasalubong ha. Mapalit na ninyo sa mga branches. O gado na day. Sunto pina diya sa kuan. Diya sa Talisay. Kansohong Talisay. Sunto open Maricel Anthony Store. Diya sa Kansohong. Watch out mo. Shout out sa diya ha. Sa Trust the Process Apparel. Ay tuaran. Buyok dun titing. Bornok. La. O gusto mong mga jersey, patahin mo jersey. Patahin mo sa Trust the Process Apparel. Patay. O gipanuhot mo, 10 years na ninyong panuhot. O damo injury, pamasahe mo sa Master Massage Service. Master. Service yun doon, titing, gipakamang nunil, impas na. Goodbye my teacher. Impas ng utang. Ono City na, onom ka puntos ang labaw sa kontra. Servisyo para dos. Saggang yapon, ayay. City ono. Servisyo, Janjan. Janjan. Bornok. Janjan. Let it fly. Corner shot ni Don Titing. Overthrow it out ball. Too strong. 8 no. Para 9. Last 3 na. Out. Kombati. Oh, Bunda ka na. Bunda kila sa Toraw. Oh, point. 2-8. Oh, ada buhi ng dugo ni Albert ha. Don Titing. Bunok, bunjak. Oh, kana oh. Hawan pas kang manang. 3-8. Servisyo gibarbasan. Barbasi Burnok. Tara, bunjak na saan? Nagpauwa nagbunjak. Ay, pokot ang maral. 8-3. Servisyo Elmer. Don Titing, muntik nang maipit.
Right. Inside! Janjan, nice defense. Bornok, firing. Tuara. Kana, may stopper. 3-8. Layo pas terminal dong. Service yung Bornok. Tanao. Janjan struggling. Wala. Bornok want to destroy. Bornok again. Dropping bombs. Bang! Mamma mia. Here we go again. 8-4. Nahigmata na si Bornok. Ay, mao lagi. Gipapukot mo sa nimo Bornok. Service Nonel. Don Titing. Don Titing, 2 shot combination. Don Titing, sagang. 3 shot. No? Lah, Bornok, it's your turn. Okay. Give them a good item, Bornok. Don Titing. Waswasi. Kana. Gilabhi. Tara, gibato na magkaya. Ay, igo yun. Bungkagang overhead. Tuyok. Tuyok, likit kayo, words. Likit kayo. Basta magtuyok. Murag budbud, gilikit ni Janjan. 9-4 na. Bornok. Bornok, sagang Bornok. Oh, out. Alay na. Oh. Ato bola, oh. Bola. Service yun Don Titing. Para 5 ni. Out. Point 5, 9 na. Oh, palang. Gi. Kumbati. Gi. Bumbahi, birahi. Chachahi. 6, 9 na. Kini para City. Kumbati yun. Gi. Bubu. Nah, ganok. Inside. Very good. City 9. Duha na lang. Don Titing. Target. Osman Bornok. Bornok again. Bantay. Kuha pa. Bausan. Dapag yun. Gibok-bok. La. Don Titing. Ay, umirhin na ba? Atras Don Titing. Bornok, sagang. Ay. Gihiwi man. Kerte maghiwi ang Bornok. Tabla. Dislocate. Master. Where are you? Tabla. Lah, tuara, kuha. Nonil, mitrapo. Sagang ni Don Titing. Gios bang Janjan. Counter sa Don Titing. Out. Ay, Siguryo. Wap agad. Lah. Nganong. Let's go! Gipadikit. 8-9. 8-9 na. Aksyon nagnilo. Bang! Igualis 9 na. Laban Team Cordoba. Servisyo Albert. 3 successive points made by Albert. Kalabaw na gano'n. May overreact change fever. Ito, maybe. No images. Milabaw na Team Cordoba mga birds sa ato decision. Si Noemi Agday. Ipit ang team Lumanho gani. Abibaray kuwang sa Team Cordoba. Abibahan na sa ilang mga buwan dire. Constituents dire. Ba bundak na sa Bornok. Hala, impas daog yun sa game to. Doon natay decision mga birds. Nakabawas ang Team Cordoba. Hindi, nasa